Signor Presidente della Confederazione, caro Ignazio, signor Segretario di Stato supplente, caro Johannes, caro collega di Comitato Consigliere agli Stati, Carlo Sommaruga, cari consiglieri nazionali, liebe Vorstandsmitglieder der Auslandschweizer Organisation, liebe Delegierte des Auslandschweizer Rates, chers congressistes participants à ce merveilleux congrès de Lugano, chers amis de la 5e Suisse, chers hôtes, chers représentants des médias, chers jeunes participants qui avaient rejoint au terme de votre camp d'été en Suisse, vous avez rejoint Lugano pour ce congrès. Dear young participants to the summer camp of the Organization of Swiss Abroad, joining here to the Lugano Congress at the end of 2 weeks of experiencing Switzerland. Benvenuti a Lugano, bienvenue à Lugano, willkommen in Lugano, welcome to Lugano. Nous avons ouvert hier ici le 98e congrès de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Au fait, l'organisation existe depuis 1916, donc il nous a bien manqué quelques années au milieu. Il y a eu des guerres, il y a eu une pandémie qui nous a empêchés en particulier de tenir les 2 derniers congrès. En 2020 et en 2021, déjà, nous voulions nous réunir à Lugano et c'est seulement au 3e essai que nous y arrivons. C'est, je crois, important de le souligner et de vous dire combien personnellement, combien les collègues du comité et du conseil, combien la ville de Lugano se réjouissent que cette troisième tentative ait pu finalement aboutir. Gestern hat unser Auslandschweizer Kongress, Auslandschweizer Rat, unser Parlament getagt. Viel diskutiert, debattiert in einer sehr lebendigen Konfrontation. Ich möchte die Gelegenheit nicht verpassen, unserem Bundespräsidenten ein paar Wünsche, die aus diesem Rat herausgekommen sind gestern aus unseren Diskussionen. Einerseits ein Dankeschön, weil wir spüren, dass der Bund, insbesondere das EDA, das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, wie man in Deutsch sagt, sich viel mehr in den letzten Zeiten mit der Thematik der Auslandschweizer befasst. Wir fühlen, Gehör zu finden, wir erleben konstruktive Zusammenarbeit, wir sehen, dass das Departement immer mehr mit den Auslandschweizern kommuniziert und kommunizieren will. Nun ist es aber unsere Aufgabe, dieser Kommunikation entgegenzunehmen und unseren Teil zu tun. Die Kommunikation des Bundes, die kommt, sagen wir mal so, top-down, also das kommt von Bern und wird in der ganzen Welt verbreitet. Was wir tun müssen, was unsere Rolle ist, eine Community, eine Swiss Community zu bilden, die bilateral in anderen Ländern sich austauscht, die zusammenarbeitet, die Erfahrungen austauscht, damit wir immer besser arbeiten können. Unsere 650 Schweizer Vereine, unsere 7 nationalen Dachorganisationen, unsere ganze Organisation muss lebendiger werden, dank einer intensivere Kommunikation, eine modernere Kommunikation, eine Bottom-up-Kommunikation, wie eine Community machen soll. Das ist unsere Aufgabe, Herr Bundespräsident, und wir wollen mit unserer Verpflichtung in diesem Sinne Ihre Aufmerksamkeit für die Auslandschweizer Community entgegnen. Darüber hinaus haben wir gestern 3 Wünsche zum Ausdruck gebracht. Das ist das Resultat von einigen Stunden Diskussionen. Ich würde nur die 3 Prioritäten erwähnen, die aus unserer Diskussion resultierten. Erstens, Herr Bundespräsident, helfen Sie mit, dass der Bundesrat geschlossener ist in der
in den internationalen Angelegenheiten. Das ist ihr Gebiet und die Beziehung der Schweiz mit der Europäischen Union ist manchmal besorgniserregend für die fast 500.000 Auslandschweizer, die in der EU wohnen, leben. Sie möchten, dass die Schweiz einen vernünftigen Weg findet, um diese Beziehungen zu verbessern. Und natürlich, sie möchten insbesondere, dass die Personenfreizügigkeit, die für die Auslandschweizer eine zentrale Priorität ist, nicht erodiert oder nicht gefährdet wird von anderen Streitereien, die wir manchmal mit unseren mächtigen Nachbarn erleben. Die zweite Bitte, Herr Bundespräsident, innerhalb des Bundesrates unterstützen Sie bitte eine der höchsten Prioritäten der Auslandschweizer, das ist die Ausübung ihrer politischen Rechte. Wir werden heute über Demokratie sprechen. Die Schweiz hat eine ganz besondere Form der Demokratie, aber wenn man sich nicht beteiligen kann, weil es technisch nicht geht, dann erodiert auch diese Demokratie. Wir hatten vor einigen Jahren 600, als ich angefangen habe, mich mit den Auslandschweizern zu beschäftigen, etwa 670.000 Auslandschweizer. Jetzt haben wir 100.000 mehr. Jetzt sind wir bei 780.000. Was aber zu bemerken ist, damals, vor 20 Jahren, hatten wir Hunderttausende registrierte Stimmbürger in den Schweizer Gemeinden aus dem Ausland. Und jetzt haben wir 210.000 registrierte Stimmbürger. Das heißt, das Interesse der Beteiligung an unserer Demokratie steigt höher als proportional mit dem Wachstum der Auslandschweizer Community. Das hat auch damit zu tun, dass eine wachsende Zahl von Schweizern nur provisorische Auslandschweizer sind. Es ist nicht mehr so wie bei unseren Großeltern, dass man die Schweiz verlässt, nach Argentinien, Australien, Kalifornien, was immer, und nie mehr zurückkommt. Nein, heute verlassen mehr oder weniger jährlich 40.000 Schweizer die Schweiz, aber es kommen fast so viele, es kommen mehr als 30.000 zurück. Das ist ein Austausch und diese temporäre Auslandschweizer für die Studien, für die Arbeit, für persönliche Erlebnisse und so weiter, die sind umso mehr interessiert, an die Schweiz angebunden zu bleiben. Und deswegen ist die demokratische Beteiligung, die Ausübung des Stimmrechts so fundamental für diese neue und beweglichere Auslandschweizer. Deswegen ja die Bitte dem Bundesrat, der Bundeskanzlei, wirklich sich einzusetzen, damit das E-Voting endlich regelmäßig ausgeübt werden kann in allen Kantonen. Wir kennen die Grenzen des Föderalismus, man kann nicht vom Bundesrat aus alles anordnen, aber der Wunsch ist, dass wirklich aus Bundesbern alles getan wird, damit auch die Kantone mit einem brauchbaren E-Voting-System sich auseinandersetzen und dieses Recht gewähren. Und der dritte Wunsch, ja, das ist die übliche hohle Hand. Wir arbeiten gut mit Ihren Vertretungen, mit den Konsulaten in den verschiedenen Ländern. Sie unterstützen die Auslandschweizer Vereine in der Organisation von Veranstaltungen, bei den Jungbürgerfeiern und so weiter, bei 1. August-Feiern und so weiter. Aber manchmal sind diese Organisationen nicht besonders reich und ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung würde denen ermöglichen, die Jugendlichen mehr zu involvieren und die Community stärker einzubinden. Ich weiß, dass ich nicht den Bundespräsidenten anschauen muss zu diesem Punkt, sondern ein bisschen links davon, die Parlamentarier, weil sie beschließen dann, ob allenfalls mehr Mittel zur Verfügung stehen können oder insbesondere, liebe Parlamentarier, in diesen schwierigen Zeiten, dass es keine Kürzungen gibt, weder für die Auslandschweizer Organisation, noch für die konsularischen Dienste, noch für die Schweizer Schulen im Ausland und so weiter und so fort. Die Versuchung der Kürzungen ist omnipräsent, ich verstehe es, aber bitte,
sparen Sie nicht auf die Swiss Community, die stetig wächst und neue Aufgaben aufnehmen möchte. Cari congressisti, a nome del Comitato dell'Organizzazione Svizzera all'Estero, a nome del Consiglio, vi ringrazio tutti della vostra presenza a questo congresso. Dimostrate che il primo congresso in presenza dopo 2 anni di assenza ha veramente saputo mobilitare e interessare tantissimi nostri rappresentanti in tutti i paesi. Io vi ringrazio della vostra attenzione, della vostra collaborazione, del vostro lavoro. Insieme facciamo comunità, insieme vogliamo dare il nostro contributo alla comunicazione che non solo viene dalla Confederazione verso i cittadini all'estero, ma tra i cittadini all'estero medesimi. Notre comité a repris à travailler régulièrement après la pandémie. Je dirais même que la pandémie nous a appris à travailler plus. Les séances virtuelles ou en ligne ont augmenté la fréquence des rencontres du comité de votre organisation. C'est donc une phase assez intense qui s'est ouverte pour nous avec le Conseil des Suisses de l'étranger de 2021, qui a élu le nouveau comité, qui m'a élu à la présidence, qui était encore en virtuel, et depuis lors, le travail augmente. Nous voulons travailler plus comme comité. Nous avons demandé, et hier le Conseil a accepté, d'essayer d'augmenter les 2 séances traditionnelles annuelles du Conseil à 3, en introduisant une séance virtuelle ou éventuellement en rendant les séances hybrides pour faciliter la tâche surtout des délégués qui viennent de pays d'outre-mer. Donc nous sommes en train d'augmenter notre travail, nous sommes en train d'augmenter aussi nos relations avec les organisations fêtières nationales. Dans de nombreux pays, il n'y a que des clubs, des Schweizer Vereine qui individuellement s'organisent. Dans quelques pays, c'est les pays voisins de la Suisse, évidemment l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, mais le Royaume-Uni aussi. Et l'Espagne, en phase de constitution, se crée ou existe ou travaille des organisations fêtières nationales. Ce sont nos partenaires directs pour ces pays-là. Je n'oublie pas l'Amérique du Nord et l'Océanie. Wir versuchen, unsere Organisation zu verjüngern. Bei den letzten Wahlen des Auslandsschweizer Rates für die Legislaturperiode 21-25 ist fast die Hälfte der Delegiertensitze neu besetzt worden. Also eine Verjüngung und eine Diversifizierung. Auch im Vorstand ist die Hälfte der Mitglieder sind die Hälfte der Mitglieder neu gewählt. Also wir schauen nach vorne. Aber wir wollen natürlich die Jugendlichen vermehrt integrieren. Wir haben einen ersten Versuch lanciert, den wollen wir ausweiten, mit der YPSA, Young Parliamentarian of Swiss Abroad, Youth Parliament of Swiss Abroad. Und die machen virtuelle Sitzungen und wir werden vermehrt diese Form benutzen. Und wir sind wie üblich im Dienste der Jugend, auch mit unseren Sommer- und Winterlager. Und wir wollen vermehrt die Organisation verjüngen. Ein gutes Beispiel hat uns eben dieses Jahr der FOSSUC, the Federation of Swiss Societies of the United Kingdom, geliefert, indem sie in ihrem Rahmen die neu konstituierten Schweizer Studentengesellschaft in Oxford, Cambridge und London integriert haben. Und sie hatten, glaube ich, das beste 1. August-Feier seit immer, dank dieser Jugendbeteiligung. Und das wollen wir fördern, das wollen wir entwickeln. Und die Jungen, die hier heute sich am Kongress beteiligen und die später eine direkte Diskussion mit Bundespräsident Kassis führen werden, sind der Beweis dieses Willens der Organisation. Je conclus
en évoquant brièvement ce que j'ai déjà mentionné dans mon ouverture hier soir. Nous nous réunissons sur le thème des défis de notre démocratie. Les défis de la démocratie concernent tous les pays. Il y en a partout. Nous avons vu dans le film de Suisse Info que la démocratie n'est pas nécessairement en phase croissante, mais parfois menacée et en phase décroissante dans un nombre significatif de pays. Cela nous préoccupe beaucoup. Dans ma jeunesse, j'ai été secrétaire général d'une organisation internationale politique, les Jeunes démocrates chrétiens européens. Je me rappelle qu'au congrès de 1985, nous avions un grand slogan « Démocratie pour tout le monde en l'an 2000 ». Democracy for all in year 2000. Et nous avions même l'impression que dans les années 90, on s'acheminait vers ce succès d'une généralisation de la démocratie dans le monde entier. Nous savons que ces dernières années nous montrent malheureusement un retrait. Et cela nous préoccupe beaucoup. Je crois que si nous sommes des Suisses qui ont bénéficié de la neutralité, de leur neutralité dans l'histoire, nous devons aussi contribuer à une réflexion générale, je dirais, du monde occidental sur comment défendre cette démocratie et aussi sur comment récupérer ce que nous avons un peu perdu à la chute du mur de Berlin. Et je crois que ce que nous avons perdu est une énorme occasion. On a tous parlé à ce moment-là des dividendes de la paix. Il y a la paix, il n'y a plus le mur, il n'y a plus le bloc militaire. Et les dividendes de la paix, c'était quoi? C'était les finances politiques au pouvoir dans tous les pays qui disaient on peut économiser sur la défense, on peut économiser sur l'armée. Ça, c'était les dividendes de la paix. C'était conçu d'une façon monétaire. Mais le dividende de la paix aurait dû être beaucoup plus. Nous avons apporté un message, nous avons aidé à la construction de sociétés démocratiques dans les pays qui sortent d'un système totalitaire, comme c'était le cas. Et nous avons trop peu fait, je crains, dans ce domaine, et nous avons utilisé les dividendes uniquement d'un point de vue économique. Oui, évidemment, les circuits économiques se sont développés, les marchés se sont développés, mais nous avons un peu perdu de vue l'importance de soutenir un modèle démocratique qui, nous en sommes convaincus, n'est pas le seul fruit de l'histoire de quelques pays d'Europe occidentale, mais un phare, un modèle qui doit pouvoir valoir dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons analyser dans ce congrès les dangers, les menaces qui pèsent sur la démocratie, un peu dans tous les pays, mais évidemment en particulier chez nous aussi, le manque de confiance dans les institutions, le populisme, la perte d'autorité des partis, la perte de transparence et circulation d'une information vérifiée et certifiée, la manipulation systématique, les fake news, etc. Nous allons analyser cela dans le congrès aujourd'hui. Dans quel but? Dans le but de comprendre de quelle façon nous, Suisses, petit pays qui se veut un exemple dans un certain nombre de domaines, pouvons jouer notre rôle en faveur de la démocratie dans la communauté internationale. On s'occupe beaucoup, et je m'en suis occupé au Parlement et maintenant à la ville de Lugano, des réductions des émissions de CO2. Et la Suisse a un programme ambitieux. Et puis, il y a toujours des critiques qui nous disent pourquoi faut-il investir tellement? On ne représente que 1 pour 1000 des émissions de CO2 de la planète. Ce n'est pas nous qui allons changer l'histoire. Eh bien, non, la réponse c'est, mais justement parce qu'on a certains moyens financiers et une certaine discipline dans ce pays et des institutions qui marchent, nous pouvons jouer le rôle d'un modèle qui sera repris dans d'autres pays aussi. Et la même chose doit valoir pour la démocratie. Je suis convaincu que notre système démocratique, enrichi par la démocratie directe, qui est le complément de la démocratie représentative, puisse constituer un modèle utile, crédible pour d'autres pays aussi. Mais je conclus avec les mots qui concluaient le film de Suisse Info. C'est bien de parler, d'avoir des exigences envers le Conseil fédéral, le Parlement, les médias, etc. Mais à la fin,
la responsabilité touche chacun d'entre nous. C'est notre affaire, c'est notre engagement personnel dans notre vie quotidienne qui vont nous permettre de pouvoir contribuer à la représentation de la Suisse, à être des ambassadeurs de la Suisse, Monsieur le Président. On le dit toujours le 1er août dans le discours aux Suisses de l'étranger, vous êtes des ambassadeurs de la Suisse, mais nous ne sommes pas seulement des ambassadeurs de la propreté ou des paysages suisses ou des montres et des horloges à coco ou du chocolat. Nous devons être des ambassadeurs d'un système démocratique qui fonctionne et qui peut fonctionner dans d'autres pays aussi. C'est ça la chose que nous avons à exporter en premier lieu. Mais il faut être très, très engagés nous-mêmes dans la défense d'une démocratie qui doit être vécue. Je dis toujours, les valeurs, on parle de défendre les valeurs, c'est bien, mais il y a mieux. Et mieux, c'est vivre les valeurs. Et c'est ce que nous voulons faire dans la démocratie directe suisse. C'est pour ça que je vous souhaite un très bon congrès et une très bonne participation dans nos discussions. Et notre démocratie sera pleinement activée pour les Suisses de l'étranger lorsqu'ils pourront tous voter électroniquement depuis l'étranger. À mon avis, objectif élection fédérale 2027. Merci, bon congrès à tout le monde.